everyone, welcome back to English History class, and today we'll talk about the Scandinavians' invasions to England, and this is our fifth meeting for these classes. Let's get started. Review on the fourth meeting. We had studied about the Anglo-Saxon and their beliefs in paganism. We also know that they have built 7 kingdoms in England, which is east of Saxons, South Saxons, west of Saxons, Kingdom of Middle Saxons, and east of Angles, including Northumbria and Kent. Saint Augustine then came to England and spread Christianity, and the Anglo-Saxons people also managed to develop an agricultural system in England that was used until the 18th century. Next. Anglo-Saxon from Scandinavia. Pada akhir abad ke-8, Kepulauan Inggris adalah salah satu dari banyak daerah di Eropa yang memiliki kekuatan baru, masyarakat Skandinavia. Skandinavia ini terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu dari Swedia, Denmark, dan Norwegia. Denmark dan Norwegia adalah yang paling menonjol di Inggris, dan orang Denmark memimpin invasi ke Inggris. Sementara orang Norwegia memimpin invasi ke Irlandia dan Skotlandia. Next. The characteristics of Anglo-Saxon from Scandinavia. Anglo-Scandinavians share many cultural, religious, and linguistic similarities with the pagan Anglo-Saxons. The tradition of fishing in the North Sea and North Atlantic leads to the development of good boats and boat skills. Scandinavia was able to exploit the major military weakness of the British people and the strength of Christian West. Next. Here is a picture of the Viking ship in a Viking museum. Next. Aliansi yang dibangun melalui invasi Skandinavia. Satu-satunya sumber yang bertahan dari invasi Skandinavia hampir seluruhnya berasal dari biara. Mereka sangat menekankan kehancuran yang ditimbulkan oleh The Vikings. Beberapa uskup dan uskup agung bersedia bekerja dengan para pemimpin Skandinavia yang bagaimanapun juga tidak jauh dari hal-hal yang tidak manusiawi, dan daripada Raja Anglo-Saxon dan monarki Inggris sudah bekerja sama dengan gereja. Skandinavia pun dapat dimasukkan ke dalam sistem politik yang ada melalui aliansi terlepas dari kekerasan mereka. Adanya aliansi antar kelompok Inggris dan Viking melawan kerajaan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon juga bekerja sama dengan penjajah jika sesuai dengan tujuan mereka. Next. Dampak invasi Skandinavia di Inggris. There was political involvement between Scandinavia and England that lasted until the end of the 11th century in England and until the 15th century in Scotland. The first recorded encounter between Scandinavians and English was around 790, when a small group of Scandinavians who landed in Dorset killed a royal envoy sent to find out who they were. Next. Invasi suku Skandinavia menandai berakhirnya Renaissance Northumbria serta kerajaan Northumbria. Northumbria menjadi tanah peperangan konstan antara orang Inggris, Skotlandia, Denmark, Norwegia, dan Anglo-Saxon. Dampaknya terlihat pada perkembangan bahasa, karena bahasa Inggris dan bahasa Skandinavia adalah bagian dari rumpun bahasa Jermanik, dan bahasa Inggris mengadopsi kata-kata pinjaman Skandinavia yang jauh lebih mudah daripada orang Celtic, seperti Wales. Next. Okay, that was everything that we talk about the Anglo-Scandinavian. This week's task is to answer the questions in the discussion forum group for the 5th meeting, and the students have to fill in their attendance list on e-learning Unpack and report their attendance to their head class. Well, I will see you next week. Thank you very much for your attention and have a great day, everyone.